ମୋ ନାଁ ଭୀମସେନ ନାୟକ ସେବାନିବୃତ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁନିରୀକ୍ଷକ। ମୁଁ ପାଁରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ସେବାନିବୃତ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। 1988 ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଁରାର ଛାତ୍ରମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ତ ଗୁରୁ ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବାଙ୍କି ମଣ୍ଡଳରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପୂଜନ କଲେ ସେଇଟା ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଯେ ଗୁରୁ ପୂଜା ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକିନା ଗୁରୁମୟ ସଂସାର, ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଛୋଟ ବଡ଼ର କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ। ଘାସ କଟା ଠାରୁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସେ ବିଦ୍ୟାର ଯିଏ ସବୁ ଗୁରୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ସେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ। ଏପରିକି ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ ଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ ବାଳକେକର ଉପାର୍ଜନ, ଏ କଥାକୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନାର କୁଶଳୀ କାରିଗର। ତେଣୁ ସେଇ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଥିବ, ସମାଜ ଆଗକୁ ଯିବନି, ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୂଜନ କରି ଗୋଟେ ମହାନ ପରମ୍ପରା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ସବୁଠି ହଉ, ସମାଜ ଶିଖନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ଗୁରୁ ପୂଜାର ଆଦର ବଢ଼ୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଭାରତ ରତ୍ନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ବାଁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ବାଁରା ୟୁଜେମି ସ୍କୁଲର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ୍ 1 ବ୍ଲକ୍ 2ର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚର୍ସ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ସାରା ବାଙ୍କିକି ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଏ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଏବଂ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ, আর নিশ্চিন্ত ভাবে আজি হচ্ছে এই যে স্কুল উচ্চ যে প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র কথা কুহতু কিংবা মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র কথা কুহতু, নিশ্চিন্ত ভাবে ইয়ে হব তার হচ্ছে প্রয়োগশালা। এইটু পিলা মনিষ তৈরি কারখানা এইটু হি আরম্ভ হুয়ে। আজির এই যে সভা যে হয়েছিল এই সভার স্পষ্ট ভাবে শিক্ষক ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক তিনোটি ক্যাটাগোরির আজ আমি সমস্তে আজ একাঠি হয়ে যেভাবে ভাবে ভাবর আদান প্রদান এবং শিক্ষক মানকর সমাজের ভূমিকা সে বিষয়ে আমার আজ চর্চা হয়েছিল। নিশ্চিত স্বাগত। পাখাপাখি 200 ঊর্ধ্ব শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মানুষ সম্বর্ধিত করা হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রী মানুষ টেস্ট পেপর দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহুত গুরু দিবসরে বাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েতরে যেভাবে ভাবে আজ অবসরপ্রাপ্ত গুরু মানুষ যেভাবে সম্বর্ধিত করা বোধ বাঙ্কি নির্বাচন মণ্ডলী হচ্ছে গোटे নিয়ারা ভূমিকা। আজ শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, আদর্শ শিক্ষক এবং ছাত্র মানুষ আজ সম্বর্ধিত করা যাইছি এবং এথিরে উপজেলাপাল এবং আমার বিও, তহসিলদার, सरपंच और मुख्य अतिथि तुषारकांत चक्रवर्ती
एवं समस्त कार्यकर्ता ए पुरातन छात्र संसद एवं 12 पंचायतर इनवॉल्वमेंट समस्त मिसिक भाई कार्यक्रम कर जोटा कि जी वार्ता दूसरी गुरु शिष्य भितर जो संपर्क आज जो समाज विच्युत होती स्थितिवान को आने से संपर्क सुदृढ़ करने समाज गोटे वार्ता।